জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের 137তম বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক উৎসব হতে চলেছে। আমাদের হাউজিং বোর্ড মাঠ হচ্ছে বাইপাস এবং যোগেন্দ্রনগরে যাওয়ার যে মেন রোড তার পাশেই হাউজিং বোর্ডের যে মাঠ, সেখানে বিরাট ত্রিপুরা রাজ্য উৎসব হবে। সেখানে আপনাদের প্রত্যেকেরই নিমন্ত্রণ, সবার আমন্ত্রণ রইল। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরনি 137 मासाइमानि बिसिनो तुयै त्रिपुरा उत्सव खिनि मलयनगर पेट्रोल पाम्प नि गानावो बिराट खायिं दङ। जतनो न फाइनानि चिनि दादा सं मा सं बैसो बुरा चेरायखानाय जतनो फाइनानि बागै जतनो निमंत्रण जाबो। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शुभ 137तम जन्म शतवर्ष। इस महायज्ञ अनुष्ठान हो रहा है अगरतला बाईपास रोड में पेट्रोल पंप के पास। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस उत्सव में। जय गुरु। जय गुरु।